परमात्मने। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्यन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गक्रमपद उपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। यस्यान्तन विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। देवाय तस्मै नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो परमात्मने। बर्तमान आम जो पूर्व अध्याय छाड़ी संजय धृतराष्ट्र कथा महाभारत युद्ध आरंभ हो जाइए एवं ये महाभारत युद्ध में कौन कौन घटुची एवं मोर पुत्र मान अर्थात धृतराष्ट्र को मोर जो कौरवादी 100 पुत्र और तांकर सपेक्ष सैन्य मैंने एवं जो पांडव मैंने मोर भाई सान भाई पुत्र जो पंच पांडव मैंने सपेक्ष सैन्य मैंने किभଳି युद्ध करुँच कौन करुँच से विषय मत बरणी दियो और सेठी संजय सब कथा कहते बुझेकरी। बर्तमान संजय देखुं से कौन हो युद्ध क्षेत्र में समस्ते समस्त शंख ध्वनि कर दिव्य शंख मान से दिव्य शंख ध्वनि शुणी समस्त शिहरण आसूसी पुलकित आसूसी और क्या भितर भय आसूसी योद्धा मान भितर आठी दुर्योधन जा द्रोण को कहते देखु द्रोणाचार्य आपन तो अत्यंत युद्धपटु युद्ध कौशली आम समस्त गुरु आम मानक युद्ध शिखी पांडव मानक युद्ध शिखी तेणु से पक्षे जो मैंने अच्छा सहित जो मैंने आम सहित समक्ष युद्ध करने क्या लेकिन युद्ध आरंभ करवा कि प्रस्तुतिकरण हे से विषय बुझाऊँ परवर्त अवस्था शंखनाद सरी जाइए अर्जुन कहते भगवान को जे उभय सैन्य भितर मोर रथ को रखते मुझे देखी ये किए किए अच्छा एठी आम विपक्ष में क्यों मैंने युद्ध कर देखुं विपक्ष आउ कई ना पितामह भीष्म अच्छा द्रोण अच्छा अश्वत्थामा अच्छा से पिता पितामह सहित आउ किए अच्छा ना शला अच्छा नाती अच्छा मित्र अच्छा श्वशुर अच्छा भ्राता अच्छा समस्ते निजर आत्मीय स्वजन मान ही युद्ध क्षेत्र में अच्छा आपको देखुं समस्ते सी कहते एवं मुक्ता हृषिकेश गुड़ाकेश न भारत सेनयरु भयर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। संजय कहले हे धृतराष्ट्र अर्जुन यहीपरि कहबारु भगवान श्रीकृष्ण दुई सेना मध्य भीष्म और द्रोणाचार्य सम्मुख में तथा समस्त राजा सम्मुख में उत्तम रथटी ठिया कराई कहले हे पार्थ युद्धपाई एकत्रित होता ये कौरव को तुम्हें देख समस्त कौरव मान तुम्हें देख तुम विपक्ष किए अच्छे देख कौन देखुं ना आचार्य अच्छा मामू अच्छा पुह नाती भाई बंधु कुटुंब और निजर गुरु पितामह समस्ते ही विपक्ष अच्छा तेणु से देखिए अभिभूत हो क्या सहित युद्ध कर गुरु सहित युद्ध करी जो पितामह मत बाल्यकाल काखई कोलई केते स्नेह देती मिठा कथा कही मोर अत्यंत प्रिय सहित युद्ध करने जी तो सी अत्यंत हतोत्साह होती युद्ध क्षेत्र में एवं तान समीक्ष से कौंतेय सर्वान् बंधु नवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदंत ब्रवीत अर्थात कृपया परयाविष्टो विषिदन्नी दम ब्रवीत अर्थात से उपस्थित समस्त बंधु को देखी कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा परवेश हो शोक करू करू कहले एवं से अत्यंत शोक विमोहित होती अर्जुन कारण से देखुं ये शला बंधु भाई बंधु कुटुंब माने समस्ते निजर आत्मीय स्वजन मान से अच्छा तेणु से अभिभूत होती देखिकी जे आंक सहित मुझे कौन युद्ध करी दृष्टिदं स्वजनं कृष्ण जुजुत्सुं समुपस्थित सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेफतु च शरीर मे रोमहर्षश्च जायते अर्थात से कहले अर्जुन को कहले हे कृष्ण अर्जुन कहते भगवान हे कृष्ण युद्ध क्षेत्र में दृढ़ भाव में दंडायमान होता ये युद्धाभिलाषी सृजन समुदाय को देखी मोर अंगमान शिथिल हो जाऊँगी मुख सुखी जाऊँगी देहरे कंप व रोमांच जात हो कहीं कथा कहले ना सी देखुं क्या मारि युद्ध कर तो मरामरी हो आम हुए तो से मारतु आम मारू जदि आम मारू ताले क्या मारि मोर अत्यंत गुरुजन जे पितामह भीष्म मत मारे पड़ो द्रोण हूँ मोर गुरु गुरु हत्वा महानुपापान गुरु को मारे महापाप हो गुरु द्रोही हो गुरु को मारे पड़ो युद्ध करा पड़ो ये हूँ अत्यंत
कठोर कथा एवं तांकर पुत्र अस्वस्थ गुरुभ्राता सी अच्छा कृपाचार्य अच्छा ये समस्ते मोर किए शला किए ससुर किए संबंधी किए मित्र मुझे सहित मुझे युद्ध करी तेणु हे प्रभु मोर अंग कहीं कंपित हो शिथिल हो जाऊँगी मोर हाथ जाऊनी युद्ध करने ये कथा कहीकि गांडी एवं संसते हस्ता त्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्था तुम भ्रमति वचमी मन हाथर गांडी धनु खसी पड़ुछि चर्म भी भीषण जड़ा करुछि तथा मोर मन घूर्णित होगापर लगुच तेणु मुझे ठिया हो रहा भी समर्थ हो पारना से कहते प्रभु मुझे ठिया हो पारुनी कारण मुझे जहाँ देखुची क्या सहित युद्ध करी केमी युद्ध उठेबी मोर पितामह मोर अत्यंत गुरुजन चिर नमस्य गुरु द्रोण मोर चिर नमस्य मोर ससुर मोर शला मोर संबंधी मुझे आंक उपरको प्रथम युद्ध कर धनु उठेबी ये भाव में से अत्यंत भीत होती चकित होती हस्त कंपमान होती स्थिर भाव में रहीकि भगवान केवल अनई प्रभु मुझे कौन करी मोर तो किसी उपाय देखा जाऊनी मोर कौन प्रकार युद्ध करने मन भर अभिलाष होना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे हे केशव मु लक्षण सबको विपरीत ही देखुची युद्ध रे स्वजन समुदाय को मारिबारे कौन कल्याण भी देखिपार ना से कहते प्रभु एथि कौन कल्याण होबार ना मुझे भावुँ जो युद्ध कर राज्य निए मोर कौन कल्याण हम मोर तो गुरुजन नथिबे मोर शला नथिबे मोर ससुर नथिबे मोर बंधु नथिबे मोर संबंधी नथिबे मोर जो प्रियजन मान सब मारिदेवी तार ए मोर कौन कल्याण हम मोर कौन हित हो से राज्य नहीं कौन लाभ हम से यही कथा कहीकि अत्यंत शोकपरवश बा शोकचित भगवान से कथा पृछा करुछन्ति अर्जुन न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यं सुखा निज किंग न राज्य न गोविंद किंग भोगे जीवित निर्वाह हे कृष्ण मु विजय चाहूना कि राज्य तथा सुख चाहूना हे गोविंद आमर यहीपरि राज्य रे की प्रयोजन अच्छी अथवा एपरी भोग मानक जीवन में भी की लाभ अच्छी प्रभु मुझे आकु जदि मुझे जय करी ताले मोर राज्य नहीं मोर कौन हम कारण ये तो समस्त मारिदे मुझे क्या राज्य जय कर मो खुशी हम किए मुझे क्या आनंद करी सब तुम प्रियजन मैंने समस्त मरी जाइए तो सी मरीगला तुम दुख हम मन दुख शोक उद्विग्न हम मुझे उद्विग्न एवं शोक केमी खुशी मो राज्य सिंहासन लाभ कर खुशी मनैबी मुझे राजा होगली क्या कौन भी राजा हेली ना मोर भाई मान मारी राजा हेली मोर ससुर को मारी राजा हेली गुरु को हत्या कर राजा हेली भीष्म मोर पितामह को मारी राजा हेली ताले ये कौन मत सुख दे पार जेसामर्थे कांक्षित नो राज्यं भोगा सुखा निच तयिमी अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धना निच आम जो मानक राज्य भोग एवं सुखादि अभिलाष करुचु सही माने धन एवं जीवन आशा परित्याग करी युद्ध करने को ठिया होती देखो से केते मूढ़ मोर इच्छा होनी युद्ध करने कि एने एत राज्य अभिलाष रही मन में से आम समस्त को मारे इच्छा कर युद्ध अभिलाषित हो कि भाव दर्पर से चिड़ाई मन में टी अनुशोचना भी आसुना आचार्या पितर पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला शोषरा पौत्रा शाला संबंधी तथा गुरु माने पितृ माने पुत्र माने एवं सेहीपरि पितामह माने मामू माने ससुर माने नाती माने शालक माने तथा अन्य संबंधी माने भी अछंती एठारे ये समस्ते प्रभु मुझे देखुची एठी अछंती एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हित किंग न मही कृते से कहते हे प्रभु मुझे समस्त स्वजन परिवार वर्ग ये देखुँ युद्ध क्षेत्र में मुझे क्या सहित युद्ध करी हे मधुसूदन एमाने मत मारिदेले भी मुझे मारिबा को इच्छा करूना कारण प्रभु ये मत मारी दिंतु कारण भीष्म पिता जब मत मारिदेवे चाहते दुर्योधन मो भाई जब चाहते मारिदेव मो ससुर मोर गुरु जदि से मत जी शिक्षा देते मत विद्या सी चाहते मारिदेवाई तार मु पछे हाथ में मरीगले मत किसी दुख ना कि मुझे मारिपारे ना पृथ्वी लाभ करने कथा किए पचारे तीन लोकर राजाधिकार मिलबार थिले मुझे मारे चाहे मुझे मारी पारि ना मोर हाथ जीव ना गुरु को केमी मारि ये कौन न्याय संबंध ये कौन धर्मर कथा जार पाद छुई प्रणाम करुली एवं जी मत स्नेह पुत्र भाव में स्नेह कर मो मुंडे हाथ मारी मत आशीर्वाद करुले मुझे मारिक युद्ध करी यही कथा से कहते निहत धातराष्ट्रान का प्रीति जनार्दन पापमेवाश्रय दस्मान हतिताना तथा इन हे जनार्दन धृतराष्ट्र पुत मान को मारिदेले आमको कि सुख मिल कहतु प्रभु मारिदे क्या नहीं सुख करी आम जन भाई बंधु कुटुंब परिजन ये समस्त को लेकिन राज्य जय कले सहित से आनंद बनैबी और जदि से मारिदेवी परिवार भर जो विधवा थे क्रंदन करुवे
किए बाप सेण्ड होकर पिलाने क्रंदन करुवे और किए स्वामी की हरिकी क्रंदन करुव किए पिता को हरी क्रंदन करुव किए भाई को हरी क्रंदन करुव गोटे पाखे क्रंदन रोल चली दुख चली से आउ गोटे पाखे राज्य जय कर केमी सुख लाभ करी देखो अर्जुन धर्म सपेक्ष थी मन कि भाव में कि कौरव मान मन व्याकुल होगी युद्ध में मारिदेवाई ये हूँ गोटे धर्म सपक्ष आ गोटे हूँ अधर्म सपक्ष ये दुईटी कथा को भगवान देखा धार्मिक पुरुष मान चिंताधारा कौन और जो अधर्म पथर गति कर अधर्म पथर हो धन जन को कमाई चेष्टा कर राज्य जय करने चेष्टा कर मनोवृत्ति किभली भाव रही निहत धातराष्ट्रात्मा का प्रीतिश्चा जनार्दन पापश्रय दस्मान हति तानातता इन हे जनार्दन धृतराष्ट्र पुत मान को मारिदेले आमको कि सुख मिल यही आतताई मान को मारिले तो आमको पाप ही केवल लगे तस्मान्नाहार वयं हेतु धातराष्ट्रान् सुबान्धवान् स्वजन ही कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव तेणु हे माधव निजर बांधव दुर्योधन आदि को मारिबा आम पक्षरे उचित हेब नाही कारण निज कुटुंब लोक मारी आमे किपरि बा सुखी होई परिबा गोटे कथा को अर्जुन बारंबार कहते हे भगवान मोर कुटुंब मान को मारिदेले मु कौन सुख पाइबि मु तो कि जानि पारुनी तेणु हे प्रभु मु ये युद्ध करिबि नाही बा ये युद्ध मोर आवश्यक नाही मु उचित मन करू नाही मु किभली भाव में युद्ध करके आसी जो युद्ध में मते निजर पिता माता संबंधी शला नाती एवं पितामह भीष्म एवं सेठी मोर गुरु मान को हत्या करिया पड़िबो ये युद्ध आवश्यक कौन अच्छे यद्यपेते न पश्यन्ति लोभापहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभि पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दनः यद्यपि लोभवशत भ्रष्टचित होइथिबा ही लोके कुलक्षय जनित दोष एवं मित्रदोष जनित पाप जानीपारु नाहांती तथापि हे जनार्दन कुलनाशर उत्पन्न दोष को जानीपारु नथिबा आम्भे माने जानीपारुथिबा आम्भे माने एपरि पापरु दूरे जिबाको विचार न करिबा काहेकि ए माने से कौरव माने जानीपारु नाहांती आमर कुलक्षय हो वंश युद्ध कले गोटाए पक्ष मरवे ना वंश नष्ट हो गोटे वंशर आम दी जन गोटे परिवार जदि गोटे परिवार को मारिदेवा जड़े चाहूँगी से जापार मूढ़वशत आम जब जापार से कथा जे मैंने परिवार आम यहाँ मारिदे आम कूल वंश नष्ट हो ध्वंस हम ताले आम जापार लोक मैंने कि अजणा पार्थ जो अज्ञानी मैंने मूढ़ मैंने जो कार्य करें ज्ञान प्राप्त होता लोक मैंने आप भगवान आम पाखे अच्छे आप ज्ञान दौरान प्रति मुहूर्त आम जानूँ संबंधी कुटुंब कूल आपको कूलक्षय करने को कूलक्षय करके युद्ध कर आवश्यक कौन अच्छे ये कूलक्षय कर युद्ध करे कौन आवश्यक ना तेणु युद्ध मुझे ना कूलक्षय प्रणश्यंती कूलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कूलं तस्मा धर्मे नष्टे कूलं कृत धर्म विभवतुतः कूलनाशन हेले सनातन कूलधर्म नष्ट हो जाए धर्म नष्ट हो गले समुदाय कूल को पाप विशेष भाव में व्यापी जाए से कह प्रभु कूलनाश हेले सनातन कूल नष्ट हो कारण आम जो वृद्धि प्राप्त हो भगवान वृद्धि कर समाज को वृद्धि प्राप्त करने ये युद्ध जब मारिद अर्धाधिक व्यक्ति को ताले सनातन धर्मर वंश नाश है कूल धर्म नष्ट है एवं ये अनेक धार्मिक व्यक्ति मान नष्ट हे अनेक ज्ञानी नष्ट हे अनेक गुणी मान नष्ट हे ताले ये केमी आगू चलो संसार तेणु एम नष्ट करने उचित मन करूनी मारे आम किसी लाभ हे ना अधर्म भी भवाद कृष्ण प्रदुष्यंती कूल स्त्रिय स्त्रीसु दुष्टायुवा स्नेह जायते वर्ण शंकर यही युद्ध रे केवल कौन हम ना गुड़ाए आम क्षति हम पाप अधिक बढ़ीगले कूल स्त्री मैंने अत्यंत दूषिता हो जाती हे वाष्णेय स्त्री मैंने दूषिता हो गले वर्णशंकर मान उत्पन्न होती तो देखिए विधवा हो स्त्री लोक मैंने तो से कौन करेंगे से विधवा स्त्री मैंने सब व्यभिचाररत हे और से जो सन्तान भितर वर्णशंकर हे तेणु ये अत्यंत हा हुताश भितर संसार चलो ये गोटे वर्णशंकर राज्य सृष्टि हम तेणु मत कहीं भविष्य भल जना जाऊँ हे प्रभु ये युद्ध कले जे कौन लाभ हम मुझे देखुनी बर क्षति देखुची ये केवल वर्णशंकर मान केवल जात होकर केवल संसार को ये क्षय कर नष्ट कर शंकर नरकायव कुलघ्नानाकुल से पतंती पितर हेषांग लुप्त पिंडोदक क्रिया कुलनाशनकारी मान तथा कूल को नरक को नहीं जाऊा लगी ही वर्णशंकर होता है कूलनाशनकारी मान तथा कूल को नरक को नहीं जावाई लगे ही वर्णशंकर होता है वर्ण से कौन करती किए कहार पुत्र किए क्या वंशर किसी हिसाब न था तेणु से कौन है ना वर्णशंकर मैंने केवल कूल को विनाश करने लगे आसती सत कि कूल को रक्षा कर पाते ना एवं पिंड क्रिया और जलदान क्रिया लुप्त होकर पितृलोक मैंने श्राद्ध तर्पण वंचित होती पितृलोक जो श्राद्ध तर्पण प्राप्त होती वर्णशंकर हाथ प्राप्त होगा ना जहाँ पितृ यज्ञ जो रही आमर ताहा विघ्न होब आमर से जो पिंड मान सब लुप्त हो
ଏବଂ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ପିତୃ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୋର ଅନର୍ଥର କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆମର କେବଳ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି, ଏଠି କିଛି ଲାଭ ଆମର ହେବ ନାହିଁ। ଦୋଷୀ ରେତେ ହି କୂଳ ଘ୍ରାନାଂ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କାରକୈ ଉଚ୍ଛାଦ୍ୟନ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମା କୂଳ ଧର୍ମାଚ ଶାଶ୍ୱତ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କାରକ ଦୋଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କାରକ ଦୋଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୂଳଘାତକ ମାନଙ୍କର ସନାତନ କୂଳ ଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଉପରୋକ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୂଳରେ ଯଦି ବିଧବା ନାରୀମାନେ ଆସିଯିବେ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଧବା ନାରୀମାନେ ଆସିବେ, ଏଥିରେ ଅନେକ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେବ। ଏଠି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପାଣି ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅରୁଷିତ ସନ୍ତାନ ଆସିବ, ତା କୌଣସି କୂଳର ବଂଶର ପରିଚୟ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କୁହାଯିବ ଏବଂ ପିଣ୍ଡ ଲୁପ୍ତ ହେବ, କ୍ରିୟା ଲୁପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତର୍ପଣ ଲୁପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଛନ୍ନ କୂଳଧର୍ମାଣାଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନରକେ ଅନିୟତଃ ବାସ ଭବତୀତ୍ୟନୁଶୁସମ୍। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୂଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକବାସ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି ଆସୁଅଛୁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୂଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକବାସ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିତାମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ, ସୁଖୀ ସୁପୁତ୍ର ହେଲେ କୂଳଧର୍ମ ରଖି ଏବଂ ଧର୍ମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଉଭୟ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଦେବା ଏବଂ ମାରିଦେଲା ପରେ ଯଦି ସେଠି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୂଳ ତ ରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପିଣ୍ଡ ଆଦି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଲୁପ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ଜଳ ଏବଂ ତର୍ପଣ ଆଦି ପିତୃଲୋକମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି ମହା ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଲାଭ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଏଥିରେ କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି କେବଳ ଦେଖୁଛି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଅହୋବତ ମହତ ପାପଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତା ବୟନ୍ ଯଦ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଲୋଭେନ ହନ୍ତୁଂ ସ୍ୱଜନମାଦ୍ୟତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛି, ହାୟ କି ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମହାପାପ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଲୋଭରେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର। କେବଳ ଭଗବାନ, କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନ୍ୟାୟରେ ପଶା ଖେଳି ହାରିଲୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗଲା, ତଥାପି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିନୁ, ନ୍ୟାୟକୁ ଛାଡ଼ିନୁ। ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏଠି କୂଳ କ୍ଷୟ ହେବ। ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ଯଦି ମରିଯିବେ ଅନେକ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବଂଶରୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା, ବଂଶରୁ ମରିଗଲେ କି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର କି ଲାଭ ହେବ ପ୍ରଭୁ? ଏ ଯୁଦ୍ଧର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା। ରାଜ୍ୟ ଓ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଲୋଭରେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମସଚେତନାକୁ ମାରିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟଟିଏ ପାଇବା, ସିଂହାସନଟିଏ ପାଇବା, ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ନଥିବେ, ମାରି ଦେଇଥିବୁ ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବୁ? କାହାକୁ ଆମେ ଶାସନ କରିବୁ, ଅନୁଶାସନ କରିବୁ? ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ମାମ ପ୍ରତିକାରମସ୍ତ୍ରଂ ଶସ୍ତ୍ରପାଣୟଃ ଧାତରାଷ୍ଟ୍ରାରଣେ ହନ୍ୟୁସ୍ତନ୍ମେ କ୍ଷମତରଂ ଭବେତ୍। ଅର୍ଥ, ଯଦି ମୋ ପରି ନିଶସ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରତିକାର ରହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ପୁତ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବି ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳକାରକ ହେବ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିଜର ଲୋକ, ଆତ୍ମୀୟମାନେ, ଆଉ ଆଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମୋର ତ ପାପ ହେବ, କେବେ ହେଲେ ମୋର ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, କୂଳଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରି ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ମାରି ବି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ମନେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଆତ୍ମସ୍ୱଜନ ଖାतिर ମରିଯିବି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ମୋ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଭୋଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ସାଂଖ୍ୟେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତାପ ଉପବିଶଦ ବିସୃଜ୍ୟ ସସରଂ ଚାପଂ ଶୋକସ ବିହୀନ ମାନସଃ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରଣଭୂମିରେ ଶୋକରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନମନା ଅର୍ଜୁନ ଏହିପରି କହି ବାଣ ସହିତ ଧନୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ରଥ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଦୁଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ସେ ପାଖରେ କୌରବମାନେ ଅଛନ୍ତି 100 ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରର ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟର, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସପକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଖରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ଥୁଆ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଚିହ୍ନିଲେ, ଜାଣିଲେ, ପିତା ପିତାମହ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ସମୁଦ୍ରୀ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୋକ ଆସୁଛି, ମୋହ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ ବିଧବା ହେବେ, ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ପିତାମାନେ ଦୁଃଖ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, କେତେ ମାତୃହରା ହେବେ, କେତେ ପିତୃହରା ହେବେ, କିଏ ସ୍ୱାମୀ ହରା ହେବ।
ଏବଂ କେତେ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କେତେ ଧନ ଜନ କୂଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ, ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଏଠି କୂଳ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏମିତି ନାନାଦି କଥା ଆଶଙ୍କା କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହ ଆସିଛି। ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ମାରିବି ଆମମାନଙ୍କ ଏଠି କିଏ ଲାଭ ହେବ, ଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା? ଆମର ଲାଭ ଏତିକି ହେବ ଯେ ଆମେ ଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ପାଇବା, ରାଜା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବା? ଏଇ ତ କେହି ନଥିବେ ଆଉ ନା, ଆମେ କାହା ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବା? ଆଉ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇଦେବା, ସେମାନେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବେ। ଯେଉଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆମକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇକରି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ କ'ଣ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା? ଯେଉଁ ଦ୍ରୋଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକିରି ମୋତେ ଧନୁଧାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଯାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ କ'ଣ ସୁଖ ପାଇପାରିବି? ମୋର ବଂଶର, ମୋର କୁଟୁମ୍ବର, ମୋର ପରିବାର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ କ'ଣ ମୁଁ କେବେ ସୁଖ ପାଇପାରିବି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋହ ଆସୁଛି। ମମ ପିତା ମମ ମାତା ମାମିୟଂ ଗୃହିଣୀ ଗୃହଂ ଏବଂ ବିଧ ମମତ୍ୱଂ ଯଶ ମୋହିତ କୀର୍ତ୍ତିତଃ, ଏ ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାତଟି ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଅବଶ ହୋଇଯାଇଛି, ହାତ ଥରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଳୀବତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ସେ ଧନୁଶରକୁ ବାଣକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ ଏବଂ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଭଗବାନ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଭଗବତ ଗୀତାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରାଂଶ ବା ସାର କଥା, ଯାହାକୁ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା ସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟିର ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, କାରଣ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓମ୍ ନମୋ ପରମାତ୍ମନେ। ଆଜି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ବହୁତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ପ୍ରାତଃକାଳରେ। ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ଉପଦେୟତା କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିନେ, ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେବ, ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୀତା ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଆପଣ ଗୀତା ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।